नमस्कार दर्शक बंधु मु डॉक्टर रामचंदानी आज गोटे बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग जोटा बोधे कौन चैनल के कौन जिन डॉक्टर लोक कही न था कि आज मुझे गोटे बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग कहवाक जाऊँगा स्वास्थ्य सहित बहुत जड़ित विशेषकर जो मानक एलर्जिक राइनाइटिस अच्छी जो मानक श्वास रोगी अच्छा यह निहाती जानवा कथा और अधिक अधिक मात्रा आप सेयार करूँ कारण यह जानवा द्वारा बहुत लोग उपकृत हे मु आपण मानक वर्तमान जनइबा को चाहूँगी जे जो माने श्वास रोगी कि जो मान थंडा धरुची से माने केमिति इनहेलर यूज कर डाक्टर तांको इनहेलर लिखापी नाक ड्रप दूची से ठीक से व्यवहार करना तो मो पाखे वर्तमान देखूँ मुझे मत भी बहुत ठंडा धरे आपण मैंने निश्चय ठंडार शिकार होते नाक बंद रोबा स्टफिनेस आउ छिंक हो समय डाक्टर आपन को नाक ड्रप व्यवहार करने तो देखो यहाँ मुझे दुई प्रकार ड्रप बर्तमान धरी दुई प्रकार ड्रप आइदर ड्रप आकार दे परिबा किंबा स्प्रे आकार देखो आपण मैंने निश्चय यही ड्रपटा कि स्प्रेटा व्यवहार करेंगे यहाँ गोटे बहुत महत्वपूर्ण आपड़ यहाँ किभली भाव व्यवहार करेंगे सीटा निहाती आवश्यक तो जो मानकर क्षेत्र में एलर्जिक राइनाइटिस होची छिंक होची नाक बंद होची आपन को डॉक्टर आइदर नॉर्मल सालाइन ड्रप दे पारंती बा जाइरोबेटाजिन जाको हमें अट्रिविन कहतो बाजार में मिले सीटा आपण व्यवहार करती या केमिति करिवे आपण देखंतु जेते बेले आपण व्यवहार करूछंती या को प्रॉब्लम मात्रे माने या को हलेइबे हलेइ करी तापर आपण एटा खोलिबे तार जो ए ढांकुड़ीटा खोलिबे खोली सारला परे वर्तमान स्प्रे एटा होची गुटे स्प्रे स्प्रे माने देखंतु एटा केमिति बाहरची देखंतु एटा स्प्रे बाहरची एटू बाहरची लिक्विड ड्रप गुड़ाक बाहर देखते लिक्विड ड्रप बाहर तो बर्तमान ताकू केमती व्यवहार करा बर्तमान ताकू व्यवहार करने मुझे गोटे फोटो देखा आपड़ व्यवहार डायरेक्टली एमती कले हेब ना कि एमती कले हेब ना या व्यवहार कर गोटे पद्धति अच्छी जद्वारा आप ये करेंगे देखो ये डायग्राम मुझे काटी आपण देखो यहाँ आमर नाक ये नाकरे देखु नोस्ट्रिल यही मेथडटा जेटा देखो आमर जो नाजाल ये जो स्प्रेटा ये जो नोजलटा रोची ये नोजलटा आमर या टच करवा कथा नहीं एमती हवा कथा नहीं एमती हवा कथा नहीं माने आमर जो मझिरे जो हाड़ रोची से हाड़ डायरेक्शन में हवा कथा नुहे आप देखंतु एटा होची रॉन्ग वे मुझे चित्र काटी देखंतु गोटे रॉन्ग वे आपणकर यही जो नाजाल जो अच्छी नोजलटा एटा एमती हवा कथा नहीं माने आमर हाड़ आड़ को मझी हाड़ आड़ को हवा कथा नहीं डायरेक्शनटा एमती हवा कथा आगुरी आप पोजिशनिंग ठीक करवा पोजिशनिंग केमती हम पोजिशनिंग है आप जो नाजाल स्प्रे नौ पोजिशनटा एक्चुअली पोजिशनटा है आप पूर्ण भाव में पूरा माने शोई पड़े शोक आप पूरा 90 डिग्री आप बेक ये हम पूरा एमती पोजिशन रे पूरा शोई पड़े पूरा आपंकर नोजटा तलकू रहा तापर आप ड्रप जो ड्रप नौ ड्रप पूरा पूरा 90 डिग्री ये ड्रपर देखिए रही पारे किंबा जदि आप स्प्रे नौ स्प्रे मेथड है स्प्रेटा आप स्प्रेटा को जिते कर पोजिशनिंग है आप पोजिशन करवा ना आपको जो एमती नईकरी करवा आप उल्टा पोजिशन करेंगे ना ड्रपटा आप शोक पकड़े है किंतु जो स्प्रेटा अच्छी स्प्रे ए स्प्रेटा को आप नईजे नई गलापर आप एमती यही पोजिशन ना यही पोजिशन नुहे आपंकर यार डायरेक्शन जो नाजाल नोजल अच्छी डायरेक्शनटा बोन होगा कथा मझी जो हाड़ आड़ को न ये आम नाजाल आलाप नाजा को होगा कथा जो नाक रोची नाकर जो मांस अच्छी काटलेज अच्छी ता आड़ एमती होगा कथा पोजिशन एमती एमती ये पोजिशनटा जद्वारा कि आप जो ड्रप गुड़ाक ड्रपलेटा ठीक नाकर छेद देखिए माने जो अच्छी आम जो कोंका इनफेक्ट टर्मिनेट अच्छी से गोटे गोटे माने जो नोस्टिल अच्छी से नोस्टिल देखिए आम साइनस को जापर साइनसटा ओपन हो पार आमर पोजिशनिंग ठीक ना डेफिनेटली असुविधा हम तो मुझे आउ थे कहूँ जो नाजाल स्प्रे आप यूज कर आप ये टी नईजे नई जाकरी यार पोजिशन एमती न करके एपटे नाक माने जो काटलेज अच्छी जो काटलेज ता आड़ को होगा कथा टिके टाइम रखिए किसी समय रखिए तापर आप ऊपर करेंगे यहाँ हूँ नोजाल स्ट्रिप आउ गोटे अच्छे आजमा पेसेंट आजमा रोगी मान गोटे कहबी आजमा रोगी मैंने जो यूज कर इनहेलरटा प्रथम आप खोलिए खोली सारापर या हल्बे एमती हल्कि रखिए किसी समय हल्बे जद्वारा गोटे ऑयल था टर्पेंटाइल ऑयल जोटा कि हल्का थाए माने ऊपर थाए तो जिते आप स्प्रे करेंगे स्प्रे कले आप
ଔଷଧ ନ ଯାଇ ସେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଏଲି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏଡିଟିଭ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନାକକୁ ଯିବ ମାନେ ଆପଣ ମୁହଁକୁ ଯିବ ଏବଂ ଯାହାକି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଔଷଧଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନହେଲର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଡେସନାଇଟ୍ ହଉ বা ବୁଡାମେଟ୍ ହଉ ବା ସାଲବୁଟାମଲ ହଉ ଫର୍ମେଟ୍ରଲ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ହଲେଇବେ। ଏମିତି କରି ହଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ କରି ଦେଖିବେ। ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ହଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିକିରି ମୁହଁରେ ଲଗେଇବେ। ପୁରା ଆପଣ ଓଠକୁ ଲଗେଇବାର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ମୁହଁ ଭିତରକୁ ନେଇକରି 10 ସେକେଣ୍ଡ ରଖିବେ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେଟା ଲଙ୍ଗସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। କିଛି ସମୟ ଲଙ୍ଗସ୍ ରହିଲା ପରେ ସେ କାମ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଲଙ୍ଗସରେ ସେଟା କାମ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ଇନହେଲର ଗୁଡ଼ାକ ଲଙ୍ଗସରେ ଯାଇକରି ଲଙ୍ଗସର ଯେଉଁ ବ୍ରୋଙ୍କସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଡାଇଲେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଳୀ ଅଛି ତାକୁ ଡାଇଲେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ସଙ୍କୁଚିତ ମସଲ ହେଉଛି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିବେ, ତାପରେ ହଲେଇବେ। ଏମିତି କରି ହଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ମୁହଁରେ ଯଦି ଲଗେଇକି ଜୋରରେ ଏମିତି କରି ଚିପିଦେବେ। ଯେମିତି ଚିପିବେ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରପଲେଟ୍ଟା ବାହାରିବ ତାକୁ ଆପଣ ନେଇକରି କିଛି ସମୟ ରଖିବେ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସେ ଲଙ୍ଗସରେ କିଛି ସମୟ ରହିବ ଏବଂ କାମରେ ଦେବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା କଥା। ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ମାନେ କେମିତି ହିସାବରେ ଡ୍ରପ୍ ନିଆଯାଏ, ମାନେ ନାଜାଲ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କେମିତି ଏମିତି ଡ୍ରପ୍ ନେଉଛୁ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଡ୍ରପ୍ଟା ଅଛି। ଯଦି ଏ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଡ୍ରପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କାଟଲେଜ୍ ଏମିତି କଲା ପରେ କାଟଲେଜ୍ରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିବ, କାଟଲେଜ୍ କଣା ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଥାଏ। ସେ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଝି ହାଡ଼ କାଟଲେଜ୍ ଅଛି ସେଟା କଣା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ତ ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଟେଢ଼ା କରିକିରି ଯେଉଁ ଆମର କାଟଲେଜ୍ ଅଛି ତା ଆଡ଼କୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏମିତି ଏପଟେ ବି ଏମିତି କିଛି ସମୟ ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଜିସନ୍ଟା ଏଇଟା, ଏମିତି ପୋଜିସନ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରପ୍ ଦେଉଛୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇକରି ଆମେ ଦେବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରେ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ସ୍ପ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରପ୍ ଦେଉଛୁ, ସ୍ପ୍ରେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏମିତି ଚିପିଦେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଇପ୍ର ବାହାରିବ, ସେଟା ହେଲା ସ୍ପ୍ରେ। ଡ୍ରପ୍ ମାନେ ପାଣିଆ ଅଂଶ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏମିତି ଚିପିଦେଲେ ଏଠି ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଚିପିଦେଲି, ଏଠି ଚିପିଦେଲା ପରେ ଏଠି ପାଣିଆ ଅଂଶ ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଡ୍ରପ୍। এইটা ହେଲା ସ୍ପ୍ରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଇପ୍ ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେ। ତ ସ୍ପ୍ରେ ନେଲା ବେଳକୁ ଏଇ ତରିକା ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରିକରି ନାଲା ଆଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆର ନୋଜ୍ରେ ଆର ନାକରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରପ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ଶୋଇକରି ଆପଣ ଏମିତି ଦେବାର ଅଛି ପୁରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ଦେଲା ପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାକରେ ଡ୍ରପ୍ ଦେବେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2 ନାକରେ ଦେବାର ନାହିଁ। ତ ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି କମନ୍ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି କମନ୍ କନସେପ୍ଟ ଭୁଲ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଛୋଟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉପାଦେୟତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଆପଣ ଭଲ ସମୟ ମ୍ୟାନେଭର କରିପାରିବେ। ନାକ ବନ୍ଦ କରିକି ଯେତେବେଳେ ୟୁଷ୍ଟାଚିୟମଟି ବ୍ଲକ୍ ହୁଏ ଆପଣ କାନରେ ସୁଁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଦେବ କିମ୍ବା କାନ ଚୁଟିଲା ଲାଗିବ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନାକକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଏମିତି ଫୁକିବେ। ଆପଣ ନାକ ବନ୍ଦ କରି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିକି ପବନ ଫୁକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେମିତି ପବନଟା ଏ କାନ ଆଡ଼ୁ ବାହାରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ଅଛି ଇୟର ଡ୍ରମ୍ଟା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଏମିତି ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ସେଟା ଠିକ୍ ହେଇକି ତା ପୋଜିସନ୍ଟା ଠିକ୍ ଆସିଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଁ ସୁଁ ସାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାନ ବିନ୍ଧିବାଟା କମିଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ ଓଭର କଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଲସେ ମ୍ୟାନେଭର କରିବେ, ଏମିତିକି ଫୁକିବେ। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବି କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ତଳକୁ ଆସୁଛି ସେହି ସମୟରେ ବି କରିବେ। ଆଉ ଚିଉଙ୍ଗମ୍ ଖାଇବେ କିମ୍ବା ହାଇ ମାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକେଜ୍ ଥାଏ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ ସେଟା ବି ଶୁଣାଯିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାନ ମାନେ ବଧିରା ଲାଗୁଥିବ କିମ୍ବା କାନଟା ଚୁଟିଲା ଲାଗୁଥିବ ସେଟା ବି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ୟାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରପ୍ ଲେଖନ୍ତି ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ହିସାବରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଉପାଦେୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜାରି କଲି, ଏହାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।